औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज जो हमने टॉपिक चुना है वो बहुत सारी फ़ोन कॉल्स के बाद एक गम और डिप्रेशन के जो सिलसिले हमारी ज़िंदगी में आए हुए हैं कि हमें इनसे किस तरह से लड़ना चाहिए और वाकई ये कोई चीज़ है या नहीं है, इसको हमें अपने ऊपर हावी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और अगर हमें लगता है कि हम इस डिप्रेशन के फेज़ से गुज़र रहे हैं या किसी वजह से हम गमज़दा हैं, तो इसको कुरान और हदीस के मुताबिक किस तरह से इसको डील किया जाए और किस तरह से इसका इलाज बर वक्त मुमकिन हो। अब हमें कॉल्स आई, न्यू जर्सी से भी हमें कॉल आई, सियाटल से भी हमें कॉल आई और टोरंटो से भी हमें कॉल्स वसूल हुई और वो यही कहते हैं कि आजकल जिसको देखें वो गम और डिप्रेशन में डूबा हुआ है। हर कोई डिप्रेशन के साथ है, हर किसी के साथ कोई ना कोई एक तकलीफ़ जुड़ी हुई है जिसकी वजह से उसको लगता है उसको डिप्रेशन हो गया है। अब पहली चीज़ तो ये कि हम अपने आप को इस चीज़ के बारे में समझाएं, कदर को अपने अंदर अपने आप को समझाएं कि कदर क्या चीज़ है। अल्लाह ताला की कुदरत से कुछ लोगों को कुछ चीज़ें मिलती हैं और कुछ लोगों को कुछ चीज़ें नहीं मिलती। इस चीज़ को अपने जहन में डाल लें कि जी हमारी ज़िंदगी में हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी नहीं होंगी। ये जन्नत नहीं है, ये ज़िंदगी है जो कि हमें दुनिया में गुजारनी है और इसमें बहुत सारे ऐसे मामलात होंगे जिनके साथ हमें डील करना पड़ेगा, चाहे हमारी मर्ज़ी हो या ना हो, चाहे हमने वो चीज़ें अपनी ज़िंदगी में मांगी हों, हमारी ख्वाहिश हो या ना हो। कुछ चीज़ें हमें अल्लाह सुब्हान ताला बतौर टेस्ट भेजते हैं और कुछ चीज़ें हमें बतौर टेस्ट नहीं दी जाती हैं जिससे हमारी आजमाइश होती है। जब तक हमारी सांसें चल रही हैं हमें मसाइल का सामना रहेगा, उसमें गम, परेशानी, तकलीफ़, मायूसी, बीमारी, आजमाइश, ये सब फेजेस इंसान की ज़िंदगी में आते जाते रहने हैं। तो अपने आप को इस चीज़ के साथ एक समझौते वाली सूरत हाल में डालें और अपने आप को समझाएं कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमसे राज़ी हैं, अल्लाह ने कुछ चीज़ें हमें दी हैं और कुछ चीज़ें हमें नहीं मिलेंगी। इसमें डिप्रेस हो के ये चीज़ सोचना कि अल्लाह ने तो मुझे छोड़ ही दिया है और अल्लाह ताला तो मुझसे नफ़रत करते हैं, अल्लाह ताला मुझे ये चीज़ नहीं दे रहे, इस किस्म की सारी शैतानी जितनी वसवसे हैं इनसे अपने आप को दूर रखें। अब एक शख्स किसी को कब्र में उतार रहा था और उसकी गिरें खोल रहा था। जैसे जब किसी को कब्र में डाला जाता है तो उसको नॉट्स लगी होती हैं उसकी मैयत को, उसके चादर के साथ, उसके कफन के साथ। तो वो जो उतारने वाला शख्स था उसने ऊपर खड़े हुए शख्स को से मुखातिब हुआ और ऊपर खड़े हुए शख्स ने उसको पूछा कि तुमने इसकी गिरें खोल दी? उसने बताया मैंने गिरें खोल दी। उसने कहा अब इसका मैयत का मुँह किबला रुख कर दो। उसने कहा मैं किबला रुख कर देता हूँ। उसके बाद उसने एक जुमला कहा जिसके ऊपर हम सबको गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। उसने कहा कि हाँ, अब जब किबला रुख हो गया है अब मुझे लगता है ये बंदा सेट है। यानी अगर सेट ना हुआ तो हम अगर ये सोचें कि हमने ज़िंदगी में सेटिंग अपनी करनी है लेकिन कब्र में हमारी सेटिंग किस किस्म की होगी ये तो अल्लाह सुब्हाना ताला जानता है। और हम सारी ज़िंदगी यही सोचते रहते हैं कि अब ये हो जाएगा तो हम ठीक हो जाएंगे, अब मुझे बीमारी से ख़त्म हो जाऊंगा, मैं जब मैं बीमारी से ठीक हो जाऊंगा तो मैं सेहतयाब होऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, बच्चों की शादी कर दूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, मुझे फ़लानी जगह से पैसे वसूल होने हैं तो मैं सेट हो जाऊंगा। नाज़रीन, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि इन चीज़ों से हम कभी भी सेट नहीं होंगे। सेटिंग तो तभी होएगी जब अल्लाह को हम राज़ी करेंगे और जब कब्र के बाद के हमारे मामलात शुरू होंगे। और इंसान अगर ये सोचता है कि जी मुझे खुदा न खासा गम आ गया तो मैं मर जाऊंगा और मरने के बाद अगर तकलीफ़ और बढ़ गई तो ये एक सवालिया निशान है जिस पे हम सब एक सोचने की बात है कि इस पे गौर व फिक्र करें। हदीस का मफ़हूम आता है कि क़यामत के दिन जिन लोगों को दुनिया में तकलीफ़ पहुंची होगी उनका आखिरत में हिसाब नहीं होगा और एक मनादी आवाज़ लगाएगा और वो पूछेगा कि जी वो लोग कहाँ हैं जिनकी दुनिया में दुआएं कबूल नहीं होती थी। तो उन लोगों को जिन लोगों की दुआएं कबूल होती थी उनके बारे में आता है कि वो कहेंगे काश हम दुनिया में आरी और कैंची से हमें काटा जाता। यानी हमें इतनी तकलीफ़ वहाँ पहुँचाई जाती कि हम भी आज इन लोगों को देख के इस कदर हमें हैरत हो रही है कि अल्लाह ताला इनको इस कदर नवाज रहा है। तो ये जो हम गम और डिप्रेशन की सूरत में चले जाते हैं कि अल्लाह ने हमें फ़लानी चीज़ नहीं दी तो क्यों नहीं दी, अगर हम इस पे गौर करें कि अल्लाह ने गम परेशानी दुनिया में दी है, आखिरत में हमें इसका अजर ही अजर मिलेगा, तो क्या ही बात होगी। और अल्लाह ताला से इंसान सवाल करेगा कि ये कौन लोग हैं, तो वो अल्लाह ताला बताएंगे ये वो लोग हैं जिनकी दुआएं कबूल नहीं होती थी दुनिया में।
اب اپنے آپ کو اس غم اور ڈپریشن کی صورت سے نکالنے کا کیا طریقہ ہے؟ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، حدیث ہمیں کیا کہتی ہے؟ آیت کریمہ پڑھیں، بہت کھلا پڑھیں آیت کریمہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہی پڑھا تھا، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے غم اور پریشانی اور تکلیف دور کر دی تھی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ بہت زیادہ پڑھیں۔ پھر سورہ حدید کی آیت نمبر 3 آتی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جب تو اپنے دل میں تھکاوٹ محسوس کرے یا کوئی غم، مشکل یا کوئی ایسی تکلیف محسوس کرے تو یہ آیت ضرور پڑھے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد سورہ دوحہ کی تلاوت، سورہ دوحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، اور یہ اسی دوران نازل ہوئی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غم کے فیز سے اپنی زندگی میں گزر رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی آنا بند ہو گئی تھی، جس کے بعد یہودیوں نے اور ارد گرد کے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تانا زنی شروع کر دی تھی کہ جی آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے سے دور کر دیا ہے، اور نعوذ باللہ انہوں نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، وہ آپ کے اوپر اب وہی نہیں نازل کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کانسٹنٹ سیڈ فیز سے گزر رہے تھے، جس کے بعد سورہ دوحہ نازل ہوئی تھی۔ اس کی پہلی 3 آیتوں میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمفسائز کرتے ہیں، اپنی قسم کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور ضحیٰ کا مطلب ہی روشنی ہے، یعنی ایک نیا دن ہے۔ اور کسی بھی آپ دیکھیں کسی بھی قوم میں سورج کا جو ایک نشان ہے وہ ایک روشنی کا نشان ہے، یعنی نیا دن، نیا خواب، نئی سوچ کے ساتھ۔ اور اس میں جو باقی اگلی 3 آیتیں آتی ہیں اس میں آتا ہے کہ اپنی اسپریچول ڈپریشن کو انسان ختم کرے۔ اس سے اگلی 3 آیتوں میں آتا ہے کہ اپنی زندگی کے اندر ہمارے جو معاشرتی معاملات ہیں اس کے اندر جو ہمیں ڈپریشن ہوتا ہے کہ ہمیں یہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے، ہمیں یہ نہیں ملا، ہمیں وہ نہیں ملا، ان چیزوں کو اپنے سے دور کرے۔ پھر جو آخری 3 آیتیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ انسان کو حکم دے رہا ہے کہ اپنے آپ کو کسی پازیٹیو چیز کے اندر، سوشلی اپنے آپ کو اس چیز کے اندر ڈالیں، یعنی اپنے آپ کو فورس کریں کہ جی میں نے یہ دنیا کے لیے کام کرنا ہے۔ ہم جب لوگوں کو خوشیاں دیں گے ہمیں خود بھی خوشی محسوس ہوگی۔ لوگوں کے لیے اگر ہم پتھر ڈالیں گے ان کے رستوں میں تو ہمیں یقیناً تکلیف ہوگی، ان کے لیے تکلیف کا باعث ہمارے لیے تکلیف کا باعث بنے گی۔ تو لوگوں کو خوشیاں بانٹیں، لوگوں کے کاموں میں ان کے لیے آسانیاں کریں، لوگوں کے کام آئیں۔ یہ سورہ ضحیٰ سے ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے۔ اب اسی صورت میں ایک ورڈ آتا ہے ما ودعک، اس کا مطلب اللہ ہم سے نفرت نہیں کرتے، اللہ ہمیں نہیں چھوڑ سکتے۔ یعنی اگر غم کی حالت ہے، ڈپریشن کی حالت ہے، ہمیں لگتا ہے ہمیں اپنے اوپر یہ چیز طاری کر لی ہے، تو کیونکہ ہمیں ہماری ماڈرن سوسائٹی ڈیلی روٹین میں ٹی وی کے اشتہارات، میگزینز، ہر چیز ہمیں یہی بتا رہی ہوتی ہے کہ ہمارے اندر یہ کمی ہے۔ اگر ہم گورے نہیں ہیں تو یہ کریم لگا لیں تو ہم گورے ہو جائیں گے، اگر ہم کالے ہیں تو ہم یہ چیز لگا لیں تو ہم صحیح ہو جائیں گے، اگر ہم موٹے ہیں تو ہم یہ استعمال کر لیں، روزانہ کوئی میک اپ لگا لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں۔ ان چیزوں کے ساتھ انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، اور آپ کے اندر انسان ہونے کے ناطے یہ سوچ آتی ہے اور انسان غم اور پریشانی کی طرف چلتا ہے۔ لیکن اپنے دین کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، انشاءاللہ اس پر عمل کریں کہ جی ہاں جی ہم اللہ اور اس کے رسول کی سنتوں پر عمل کریں گے، پھر دیکھیں انشاءاللہ زندگی کیسے آسان ہوتی ہے۔ تو ناظرین، آج جو ہم نے مسئلہ ڈسکس کیا، یا اس طرح کا کوئی اور مسئلہ آپ کو درپیش ہو تو آپ ہمیں کال یا ای میل کر سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل آئی ڈی آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے، info@alhadifoundation.org۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم الہادی فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم کے ذریعے آپ کی رہنمائی کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔